Bibita yung ano nyo. Anong number ng stall nyo? IF? 27. IF 27 din. Meron dun 27 ah. Mga naghanap ng bag. Ito, bili na kayo dito. Bumili tayo ng alkansya dito. Alkansyang lata. Dito pa rin yan sa Divisoria Mall basement. Ikot ko lang kaya sa loob. Bidyan ko lang kaya. Ayan o, maraming klaseng bag. IF27 yung stall number nila. Magkano sa mga ganito? 400. Sa ano na yun? May mga bawas pa yun or Pag wholesale fixed? po may bawasan. Pag wholesale nyo ba ilan ang minimum? Pwede tatlo-tatlo. Sa dito, sa ganyan. 250 wholesale. 50 lang ito. Wholesale na po. Ano, gaganda o. 250. Hanggang saan yung 250 doon? Hanggang dulot eh. Ayan, 250. Dito sa mga ganito, 400. Iba-iba po. Ah, iba-iba. Etong kuromi na to. 600 yan te. Ah, mahal pala. Sa mga kuromi, 600. Eto, 250. 450. Magkano bayaran ko? 525. Ito yung nagustuhan ko. Ito 500, ano? 550. 550. May kasama na siyang baunan. 3 in 1. 650 isa. 550 bigay. 550. 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